नमस्कार मु स्वागत करुच्ची न्यूज रूम को मो सहित अच्छा ओडिया कंठशिल्पी तारिक अजीज सर मु न्यूज रूम को आपन को स्वागत करुच्ची कंठशिल्पी ह्यूमन सागर को नेकी खबर आसुची ह्यूमन सागर एम्स रे भर्ती अछंती तांकर चिकित्सा चलीची मु एक कथा जानिया पई चाहिबी हम दर्शक मध्ये एक कथा जानिया पई चाहिबे जेतु आपन दु जण गोटी इंडस्ट्री रे काम करूचंती प्रकृति ह्यूमन सागर कोन हिची सर नहीं एक्चुअली कौन है तो मुझे जानी बट मु भी जहाँ मीडिया थ्रू रु देखुली मल्टीपल ऑर्गन्स रो किछि इश्यू अछि जहाँ तांको माँ भी कहउथले बाइट्स रे बेसिकली मु भी सेया ही जानी छी जहाँ आपण सुनुथबे कि लोक माने सुनुथबे आउ रहिला हमर समस्तकर प्रत्येकटी कलाकार कर से अति प्रियर सिंगर निहाती भाबरे आउ समस्ते या चाहती कि जल्दी जल्दी से रिकवर करी जानतु भगवान को आशीर्वाद हो और महाप्रभु को आशीर्वाद हो से जल्दी रिकवर करी जानतु आपण आगुरु केबे खबर पाइथिले बा जेतु सांग ही काम करंती केबे तांको शरीर रे एम्ति कोनसी पीड़ा बा कष्ट केबे निजे देखिचंदी जेमति पेपर भी मध्ये आज स्पष्ट लिखिति नहीं जनरली प्रॉब्लम किडनी रे टिके समस्या अछि किंतु से तो रेगुलर मंच को मध्ये जाउथिले नहीं मु देखंतु जेहेतु गोटे कलाकार कमिटमेंट करी दिए स्टेज रे परफॉर्म करिबार से बाध्यता तो रहे ही हेल्थ को आउ देखि हुएनी मोर भी धरंतु केतेबेले गोटे मोर प्रॉब्लम हेथिबो मु एडमिट थिबी बाध्य है कि सेतेबेले के बेले बेले आमको भी आम हेल्थ को न देखी कि कंटिन्यू करिया पड़े किंतु ह्यूमन बदे मु जानिया भितरे भी सेया ही से बहुत हेजिबणी टाइम हेजिबणी से सेबेठू ही तांको हेल्थ कंडीशन टिके रहुतला जेहेतु आमे एटा माने कहिया कथा न बट एटा पब्लिकली समस्त जानिचंती आम हेल्थ रो दायित्व सब बेले निजर आउ से बधे निज हेल्थ को प्रायोरिटी देई नाहंती बोली बेसिकली काहेकि ना ओडिसा रो प्रत्येक ऑडियंस ह्यूमन सागर को बहुत भल पाती आउ ता परे भी जदी काहेकि ना देखंतु लोक मते भल पाउछंती मु जेते दिन चेष्टा करिवि जे मु लोकन को सब बेले मोर भल गीत सुनेबी ताहेले मते सेति की फिट भी रहिया पड़िबो ना मो हेल्थ को भी प्रायोरिटी देबा पड़िबो तो से मते लागिला से दुर्गा पूजा समय रे मु मध्ये आपन को देखिछि कटक रे अनेक जगह रे आपन प्रोग्राम करथिले लास्ट टाइम कार्तिक सोर पूजा कमिटी चौधरी बाजार रे संभवतः आपन थिले ताकू मध्ये मु देखिछि ह्यूमन सागर मध्ये ये दुर्गा पूजा काली पूजा कार्तिक पूजा समय रे थिले से स्टेज को जाउथले काम करथिले आगे आगे करूथिले बट रादर देन तांको नंबर ऑफ शोज कमे देथिले जेहेतु तांको हेल्थ बधे मु भाबुची एते भलो नथिला बट जत्ति की लिमिटेड शोज करूथिले लिमिटेड रिकॉर्डिंग्स भी से करूथिले बेसिकली मु भी सेया जानि छी जे से तांको टिके शोज जेहेतु हेल्थ कंडीशन टिके भलो नथिला तो सेति पई से निजो हेल्थ को बधे सेतोले ध्यान दउथिले बोली मु भाबुची गोटे पटे अभिजीत मजुमदार सीबीएम्स रे एबे ह्यूमन सागर को नै खबर अछि सीबीएम्स रे तारिक भाई मु एटा जाने चाहिबी जे ये गोटी चर्चा सबआडे हुए मु मध्ये ताकू कहया पई चाहुनी ये चर्चा को आपण कोन ग्रहण करंती नहीं देखंतु अभिजीत दादांकर कथा इज डिफरेंट बदे मु भाबे बट कहीं ना आमे जानिया भितरे से निजु को बहुत बढ़िया वे रे सुधारी नहीं थिले एंड से सेठू रिकवर हे जाइथिले बहुत माने आमे जानिया भितरे बट सडनली तांको कोन गोटे इन्फेक्शन हैला जेहेतु पुनः किसी स्ट्राइक हेतिबो मु जानिनी बट बेसिकली आमे जानिछु जे दादा बहुत निजु को बहुत कंट्रोल रे नै आस्थिले माने तांको एडमिशन हेबा बहुत पूर्व कथा मु कहूची एंड तापरे ह्यूमन कर कथा होची कोन मु भाबुची प्रत्येकटी कलाकार को एथुरु शिखिबार कथा जे ए सब जिंस रु टिके दूरेई गी रहया कथा जेतु आमे लगातार ए भलिया घटना आसुची आपण देखंतु पिंटू नंदन कथा कोंतु ये घटना जेतबेले सामना को आसुची कोठी ना कोठी हमर कलाकार माने आर्टिस्ट माने टिके सचेतन होनांदी कि ओवर प्रोग्राम ओवर शेड्यूल स्टारडम भितरे टिके निजो को कंट्रोल करिवारे विफल होचंदी नहीं मु भाबुची
ଟିକେ ସବୁ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଆମ ସିଙ୍ଗର୍ସ ଭିତରେ ଯେତେ ବି ସବୁ ସିଙ୍ଗର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ସେ ଜିନିଷ ବହୁତ କ୍ଲାରିଟି ଅଛି, ଲୋକମାନେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ କରୁଛନ୍ତି ରାଦର ଦେନ ହ୍ୟୁମାନ। ମୁଁ ହ୍ୟୁମାନ କଥା ଖାଲି କହିବିନି, କାହିଁକି ନା ଏ ଗୋଟେ ଚାଲାନ ହେଇ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ବି ଆମ ସିଙ୍ଗିଂ ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ସ ହଉଥିଲା। ବଲିଉଡ ରେ ଯେମିତି ବହୁତ ସାରା ସିଙ୍ଗର୍ସ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସେମିତି ହିଁ ଡିଲଅପ କରନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଗଲୁନୁ। ବରଂ ଆମ ପାଖରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଶୋଜ ରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ମାନେ ଲୋକ ପଚାରିବେ ଭାଇ କଣ ଆପଣ ନେବେ, ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦବୁ। ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି ଜଗିବା, ମୁଁ ଏଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରିବି ସବୁ ଅପକମିଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସିଙ୍ଗର୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହୁଏତ କିଏ ମତେ ଭଲ ଭାବି ପାରନ୍ତି, ଖରାପ ଭାବି ପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଟା ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଚଏସ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି କି ଗୋଟେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ନିଜ ହେଲ୍ଥ କୁ ଗୋଟେ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରଖିବା। ନିଶା କାଳ ସାଜୁଛି ବୋଲି ଆପଣ କଣ ଏବେ ଖୋଲା କଥା ହଁ, କହିପାରିବେ? ଅବଭିୟସଲି ନିଶା କାଳ ସାଜୁଛି। ଏଟା ଖାଲି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଏଭଳିଆ କି ଏଇଟା ଏନର୍ଜି ବୁଷ୍ଟିଂ ହୁଏ କି କଣ ହେଇଥାଇପାରେ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ନାନା ପ୍ରକାର କଥା। ତ ଏଇଠି ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆମେ ମାନେ ସେ ଡ୍ରିଙ୍କସ ହଉ ବା ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ପ୍ୟାକେଟ ବି ହଉ, ସେ ସବୁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏଟା ଜୀବନକୁ ହାନି କଷ୍ଟ ଦବ। ତ ଆମେ ସେଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ସେତେ ଭଲ। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଅତି ସବୁ ଅପକମିଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ ରଖିଛନ୍ତି କି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖା? ହଁ, ନିହାତି। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ଏଣ୍ଡ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଯିବି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଅପଡେଟ ରଖିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଆ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ନ୍ୟୁଜ ରେ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ପ୍ରପରଲି କାଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଏମିତି କି ସେ ଏମ୍ସ ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଜି ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଅଲରେଡି ଆଇସିୟୁ ରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟ ରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା କି, ଯେମିତି ଅଭିଜିତ ଦାଦାଙ୍କ ଦେହ? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ସିରିୟସନେସ୍ କିଛି ଆମେ ଶୁଣି ନଥିଲୁ। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ରହୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ରେକର୍ଡିଂସ ରିସ୍କିଡ୍ୟୁଲ ହଉଛି, ଏମିତି ହଉଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଏତେ ଦିନରେ ହଉଛି, ରିକଭର ହଉଛନ୍ତି, ହେଇଯିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡିଆ ଯିଏ ଓଡିଆ ମ୍ୟୁଜିକ କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ରତି ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେୟାର୍ସ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ପର୍ସନାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ହୁଏତ ନୂଆ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ରିକଭର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଟା ମୋର ବି ଏଇଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ତ କ୍ଲାରିଟି ଅଛି ଯେ କିଛିଟା ଅଭ୍ୟାସ ଖରାପ ହେତୁ ଆଜି ସିଚୁଏସନ ଆସିଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି, ମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଖାଲି କଳାକାର ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ କାଇଣ୍ଡଲି ଆମେ ଆଭଏଡ କରିବା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଥିରେ କି ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।